Pasok ang pangalawa. Jaden. Lawrence. Gamit oras, gamit oras. Nakuha ni number 10. Number 10. Tumira. Wala na ako marito. Nice rebound, oh. Ay, shit. Nakuha number 10. Nice one. Wala pa rin. Wala pa rin. To number 4. Shoot. Ay, pass. Foul. Go, Jayron! Go, Jayron! Number 7. Tira! Pass to shoot. Tira! Tira! Tira na! Ayun. Ano yun? Line violation. Umilaw eh. Kaya nga, kawawa naman pa. Number 4. To number 9. Tumira. Wala. Kaya niya yan! Go, Renz! Go, Renz! Go, Jaden! Ay na. Go, go, Iba! Ay, Short. ito. Si ano ba Number 11. Go, Oliver! Go, takbo, takbo. Baba na, baba na. Okay, harang lang. Oy, oy. Break! Oy, wala akong tulak ah. Wala naman tumulong kung nakapakan lang. Rep, wala. Pushing foul. Wala po. Number 13. Guni-guni lang yun. I-replay dito. Ayos lang yan, running time eh. Oh. Tagalin niyo pa. Maya na. Ganyan din siya. Anino lang yan. Sige, patagalin niyo. Bus na oras. Okay. 2036. Nakibang number 9. Pasok yan kay number 9. Ay na. Konti na lang. Yung oras. Oy! Ayun! Wow. Walang, meron pa. Malaki pa. Galing. Number 10. Baba na, baba. Number 9. Tumoy siya kay number 9. Yan na lang. Guys. Bawi, bawi, bawi. Go. Bilis! Wala ng oras! Wala ng oras. Tira mo na! Tira mo, Jayron! Konti na lang. Shoot! Shoot! Ah. Okay, kamay. Ay, alam mo pala. Ay. 3. Tapos na. Ano yan? Naku, pwede pa. 6'3". Oo, natanggap na ng puso. Pagi mo rin. Fourth na. Sino kuya? Kuya. Sino po sa Thank you ka ba? White ball.